kumekubwa bampangi ya mulu mambo kumekubwa. Wasala TV #1 beto nyonso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien, bansangu ya bien, mambo nyonso ya bien. Wasala TV #1, c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Wasala kangabango. Wasala kangaba. Wakoma lokola Wasala TV. Akone pa. Ademande. Batata mbote ba mama bilandi yonso ya Canal Congo Wasala TV. Betrena beno awa kitwadi awa betekuza pesela beno batsangu na systeme ya vana yenge vana kese pe vana luzolo na mutini mosi ya yenge yezola kwa babonsono matondo bingi beno yonso kelanda beto pesa beno kifunda bambote mi bana mbanza matadi bana kizunga ya Congo Central bana ya Republika Demokratika ya Mvimba ya Congo pesa mna kife kutubila inza ya Mvimba telega betrena beno awa kaka kintwadi na beno mosi mwana lezi vakanda wasi soko bakulu kompani maboko pamba pumba kimbiko kifuidi konge na moyo lettre J inakele tileke bakulu tuyonso mwana babibu tuyonso mwaki makutu kelutaka intuve mwana bisansa nza ya mbela kumindi kuzola kumindi kumbela zola munu muzolange kaneti ngemei na munu yimbi mekatuka nange mosi nani wami nani kawamiko autrement dit tuso bwala diatabao kaka na kabini tekniki na nzila masini ya veto mosi papiki mbuta ya ba pro ya ba systeme ba pro kena bakila veto bifikula na systeme ya camera pro montage ya beto mosi beto tumila dielu tete pe na ndambu ya réalisation Jisto Okito ka Barack Obama Jisto Okito Barack Obama beto kitwa dinange mpangi ya beto beto na tatamana kukofula kitwa dina beno awa beto na mbanza matadi na ndambu ya beto ya kikanda awa beto tumilaka beneke monaka La Fleur Hotel La Fleur beto na kukota awa kukaturisa ndambu ya kikanda pe kulambuka na ndambu ya beto ya safari pe kutadila na ndambu ya beto kuna na ndambu ya Kid Marché beto na beno awa papiki mbuta toma kenzudila bao ndambu ya beto kele samna ke sala pe mbote mingi beto ke solola na bapangi nyonso na kolanda beto na kilumba bubu yai ya ke sala pe kiese mingi na beno nyonso ke tomaka kusola ya beno mosisiene kitoko ya beto ke tubilaka Wasala TV ya ke na beto awa na kilumba bubu yai telega bapangi beno sabeti bubu yai ya kele kilumbu mosi ya nkembo samna beto na beno ya kele kilumbu ya mardi kilumbu azole beto eto masolola ya kikuza sala pe kese mingi kuluta mkepesa kifunda bambote mingi kitwadi ya munu mosi papa pichu mavinga maboko na mtoto ya beto ya Luanda papa pichu mavinga papa pichu mavinga maboko na mtoto ya Luanda beto pesa nye kifunda bambote mingi beto kuza kukota pe kutubila yai ya mavimpi ya kilumbu bube kaka kitwadi na beto mosi papiki mbuta leboka kitwadi na papiki mbuta yonde simbi libende oyezo zwabilili na ndenge moka systeme vrai toleka beto bampangi yonso ya ntoto ya Mputu ville beto meto ndila beno kifunda bambote mingi pe ndandulu ya mbote na kati ya bifikula beto ya kitoko na manaka beto tubilaka ya Wasala TV ya kena kutatamana kukoma lusunso na kisinsu mosi ya mbote beno nesokelanda beto na tondila beno ndemba ya mbote mavimpi ya mbote ndandulu ya mbote mvua ndulu ya mbote nzingulu ya mbote nkadulu ya mbote mwaki beto batu na mutindu mosi pe ya mvua ndulu ya mbote kaka samuna kukondwa tata nzambi na luzingo beto ya kele fioti mpasi nzinga kitwadi na mvangia sulpe toto yani keto misaka beto mawote samna beto kuzatambula kitwadi ya mavimpi samna bampangi nyonso benege na landa beto beto beti bubu yai beto za basolola na bampangi katukaka na inti ya Mputu ville kitwadi ya beto mosi semblo matama
Beto kuza kofula na yandi kilumba bubi abeneke kuwa yandi anikele mosi mwana matadi tope mwana matadi veka di mingi ke tubaka yao ani butukilaka wapi kadi bayinu ake tubukaka mingi bubu yai beto kuza kuzaba yao na sie ni kitoko Wasala TV kintwa dina beno mosi simple beno mosi bemeto mazaba yandi simple oraté, celui qu'on appelle lettre J. Yandi geto makofula na kilumba bubea. Mubanza papi kimbuta beto kota ya pesa beto pen kotolo ya kwenda kubua bwana na bau beto to masolula na kiyenge ya tata nzamba. Pangi nyoso beneka na tala beto na kati ya disuka beto ya la fleur. Beto na kukota kama malembe. Caméra pro ya ba système ba pro beto ke kintwadi beto leda simba na fe ya beto mose Steve Mongoji bubu yai beto ke kuza zaba nani ina menata beto na kati ya disuku yai ya la fleur bubu beto to mayangala la mbote na kuza kuzabisa beno mpinda ya luzingo na bao mpamba fe kukatuka awa mbanza matadi na kukwenda na bainti ya beto ya Mputuville ya lombaka banka kumusi ya mutindo na mutindu mwaki na luzola tata nzambi banungaka bakumaka mingi ke bokaka bake yavulaka bake tubake ti bake lembana ya mbanza matadi ve bubu ya beto na beno beto to maswasikisa yao na kiyenge ya tata nzambi na mutindu na beto pesa kifunda bambote mingi na beto mosi Steve Mongoti les transporteurs de la ville beto pesa nge kifunda bambote mingi na landa beto pamba ventoto ya Mputuville me pesa milange bayankaka banunga kafe beto kumaka bika beto kuma na luzolo ya tata nzambi na mutindu na beto pesa ya kifunda bambote mingi na beto mosi Gianni de Londres anikele mosi mfumu inakati na Mputuville les patrons de poto teke tubilaka mutindu mingi pamba ve les patrons ya poto yende apesa vraiment musala na kati ya poto soki yo boyi sali mokili na yo pe ko sale makana ndenge wana na mutindu mosi ya mbote beto zimbaka na ve mpangi ya beto ina kezola beto José Mutuale de Londres beto pesa ye kifunda bambote mingi papi kimbuta samna kubaka ntango pe kosola mingi na bakulutu bika beto kona kutana ya beto mosi bambuta ina menata beto na kifulu yai matondo mingi yake sala pe mbote mi papi kimbuta beto banda na mpangi na beto na ndambo yake sala pe kese mingi kuluta na bampangi nesuke na landa beto beno to mazibula meso beno temu na yao na mutini mosi ya mbote awa beto to masepela mingi mbote papa ouais mbote panga muno kese mingi na kumona nge na kati na ndambo beto sudikisa beto mbote mingi mavimpi pe nkumbo nange ouais kuma muno adelar nzinga mukele mosi ya ba na matadi mukefandaka awa mukena kese bubu me yamba bapangi ya muno mikatoka na bola kinzenza bakeba na tunga nzola betukena présence ya président Semblo Matama mubanza mingi meza bayandi meza bayandi président ya ikena kutwadisa kimvuka bana matadi na kata Belgique yanike yani motivé betukena pangi Roger la Pape today tomorrow betukena bawo kintwadi bawo nde betume yamba kati na kisika ya la fleur na kilumwa bubu Diambo musinge tuba ve mavimpi me yuvusa mavimpi pamba ve tangu betu na zinga kana luzola tata nzambi ve akile fieti mpasi betu fana kuzaba pe mavimpi betu batu toka mavimpi ke kufana kana na luzola tata nzambi ngena mona betu donc santé que vraiment en forme na ngola fumu nzambi matoto biki papi kimbuta betu pusana betu kuwa pe yandi mosi mfumu wa mambo ina menata betu na kifule mbote tata betu mbote pangia mono matono mingi ya kuluta na bampange na Rolanda betu binmekuwa na mutini Musa mepesi la betu mbote diambo ya zole betu yivusa mafimpi na nge pe nkumbu ngeto masudikisa pamba ve betu tubaka ka Semblo Matama ngeto makusudikisa betu boya tete kumbo boya tete ngepi ya mbote bampange ni uske baka dilwa ku ya kulanda emission yai bambote na beno nyonso munu kumbo munu kele ntimba kosi parce que mungedi passa batumi ngeza baka fe mungedi passa donc kumba muntimba nkosi mais muzaka soba nkumba munu natango ki jeunesse muzaka sala kumbu ya Semblo Matama ebenenge monaka bubiai batimba nyoso basembadi bamikuma basemblo
Donc voilà un peu. Et na metala ma vie en tout cas na lemva nzambi, ma vie keke busia ma penza en tout cas nangui. Matono mingi betre futuka ya betre na kuzaba tete ma vimpi ya beto bato na bampangi beto luta na pangi na Holanda beto pape kimbuta ya gesala peke se mingi peleko fioti mpasi mbote tata beto mbote papa ma vimpi pe kumbo beto na lèvre nzambi ma vimpi mbote kumbo Roger la Pape today tomorrow Roger la Pape face au président quand tout bas kumbo kuzabu ile mavana today tomorrow. Matono mi beto landagana na nkumbango ya na bunkufi beto na luta malembe matono mingi mubanza sam na beto kuza tatamana na bampange na landa beto mukepesa kifunda bambote mingi na beto mosi vie joka lelo ngombe beto mpesa kifunda bambote mingi nkembo lelo kinkela papa na Meliana beto lenda zimbara na ive kudia kubanza matadi kena vingilange awa mutindo mosi ya mbote pamba ve papa na blemi blera beto lenda zimbara na ngive ana mbanza matadi bika beto luta tete ngivula ya tete mga kudia yao na kulutu semblo matama kulutu semblo matama mubanza kiese mingi na kutambula nge awa na mbanza matadi na bampangi nyosuke na landa beto ngivula ya munu ya tete mugeza bakwiza kudia nge nani ina semblo matama Semblo matama vous avez ngivu mo seke ya kenene vous avez na domaine nini na cadre privé ou bien na cadre ya ina muna kusala bien na nik façon parce que ngivu nge yake vraiment ya nene vraiment matono mingi samna kuiza kubakula mutini bapange le putu ketu baka kiye semblo matama donc na kikongo nani ina semblo matama na bunkufi pamba fe luzingo ya mutu yake zabakanaka un petit biographie yake sala peke semingi exactement mon semblo matama nke un fils ne Congo mona matadi mibutuka awa tata munukumbura ni vandaka nkosi mama mukumuna ni vandaka ngombo mibutuka na kati ya nord donc munu pena muke mwana 100% nord donc banda na ene ya beto tina tsuka beto beto sa butuka na lupango mosi kaka donc na nord donc imagine toi grande sœur amour en 1949 an butuka na lupango donc ti mwana tsuka giroje lando en butuka vana et ti bubu yamna kutuba beto kika vana quoi donc munu metanga école primaire muna Chabako secondaire muna na COD na Londe et puis 3e 4e des humanités na Zolasana et metanga diaka na Londe na 5e et 6e mura te examen d'état mais qu'on a fait l'examen d'état en kaka na 30 décembre donc mon que vraiment un fils du Congo et un 100% pur matadien. Matono mingi kaneti luzingu ya kwedolo beto sabave kanangele nda sulikisa bampangi kena landage Kimetuba mu luzingu ya kwedolo luzingu ya kwedolo en tout cas muke marié et ça fait mon akwenda presque 30 ans na kento muno et moi na mu ya teta na 27 ans ya zoli na 24 ans ya tatu na 19 ans et ya tsuka na 8 ans. Donc je pense que c'est pas bon comme on dit toujours hein, mieux vaut la fin des choses que son commencement. 30 ans et la vie commune ça veut rien dire. Mais c'est pourquoi je vais toujours être un modèle na bateau. Kutuba intégré ça 40 ans, il y a makwela, une mauvaise exemple. Donc c'est pour que tout dans l'Invanzambi, en salaire de façon qui habite mes bandas, mais tu connais dans outil natsuka. Donc voilà un peu la situation familiale à mon. Matono mingi na mapangi nyo soke na Holanda beto mubanza bemelanda ya ona bunkufi ya ekele mosi kulutu ya beto semblo matama. Betire lozaka kama banga, betire lozaka na ntoto ya beto ya Mputuvile, awa beto metambulani na mbanza matadi, samu na ikife kutubila kizunga ya beto mosi ya Congo Central, République démocratique ya Mvimba ya Congo beto metambula yandi na kiyenge ya Tata Nzambe. Pesa mna kife kutubila kiza kwa ndi muyenge engizulu ya mbote bika Tata Nzambe kabasa kumuna ye kabasa dilanga pe matondo. Teleka na bampangi beto luta na ngivula ya beto ya zole ya gekuza sala pe beto mingi kiese. Tata beto semblo matama.
na kuiza tambula nge awa na Mbanza Matadi ya sola tubaiki. Bon, kutambula ya munu yakiko na cadre privé, na cadre de vacances parce que na putu mouke sala. Donc mouke employé et toute l'année j'ai fait que travailler. Na kubaka kisalo ya mouke salaka, na kubaka kisalo ki mvuka, donc charge qui quand même moins mingi. À un moment donné que l'ombaka ke moi repos. Donc mouke on a cadre personnel mais étant aussi président quand même. Donc il y a un projet en cours. Donc en même temps pour une mission, on a fait boire l'amour. Comme le coup ils avaient na boire là et sans moussa la tafi diamba fait en tout cas. Parce que façon mon mugezo na boire là et mugetu bagao mutuluta mufena kuzola matadi sauf nzambi. Parce que mon mugele kaka, mugele la mukaka, mugele banza matadi. Mugele kaka, mugele la mukaka, mugele banza ba pange moya matadi. Donc muke muntu ke nozinga na putu, je pense que ba pange me vendre na mu ba meza ba façon muke zingilaka. Donc voilà, donc ça nous voulons dans qui voyez en tout cas il y a que voyage personnel mais en même temps dans l'occasion on a profité pour ça là membre de mettre la Tunganzola ça mon abola beton ya Matadi quoi. Matoro mingi samna kuza kubakusa kitoko mingi na kutubeti nyeke le kaka nyeke la mukaka pe kubanza Mbanza Matadi beto lina kubieka nyepe nkumbu Mika Miambwa kadi Mika Miambwa leki la vakimosi yela mukina vakimosi ki mutini ngememoni na ingeta Matoro mingi bampangi beto kuza futuka na ngifula beto diaka ya tatu mpamba fe beto kena yani kiese mingi na kuza kutambula yani awa na Mbanza Matadi diambu ya kiese mekuza yangidi kamu ngeke mosi mwana butuka na Matadi kadi mingi ke boka ko semble matama kena ni mwana Matadi ve bake vuna beto semble matama kena ni mwana noro ve mingi peke kumano anina nge kiongo ngeke mwana noro mingi pena Mbanza mputo vile kena kulanda beto bana noro bake mingi Thomas Sudikisa beto tieleka ngeke mwana noro noro penda ko 100% mu butuka na noro penda. Donc traka landa beto beto kuza luta kupesa pe kifunda bambote mingi ya beto mosi bebe Watines wasala kintwa dia beto mosi Wonderland wasala beto mpesa kifunda bambote mingi pamba ve Christelle Mpolo ya papa Ricky Kumbu beto mpesa kifunda bambote mingi Dorcas Batuzola gérante propre ya mama Karine Kunganunu pe kintwa dia beto mosi Deborah Nkita beto lenda zimbara na benofe beto luta papi kimbuta ntangwa beto mefwana beto solola na kati ya ngudi intima mpamba ve mambo ke mingi papa semble matama beto futuka nange kese mina kutambula nge mosi nkumbu beto ke kuwaka président na ndambo ya beto metadila ya bana Tunganzola na kati ya election mon pesa candidature amu tout comme bapangi nkaka et bapangi nde pona ramunu ya mu kumina ka président ya Tunganzola et il y a que deuxième mandat mu na kusala donc voilà donc il y a que ya kubieka ya que ya kumbove Matolo mikana beteme tu ba deuxième mandat zo la tout beti mandat inteten salana ni mbote ya zo le pe anikena tatama na kusala mbote yake le diambo yango di banza ngo yakatu kaka au na Mbanza Matadi pamba ve au babimfuka kele mingi mingi ni ya peto masale tinge na tatama na kusadila pe diambo kimfuka kuna ni kuna penge kuzatambula mbiekole na tope wapi mutindo. Bon mon mambo kimfuka muketu ba yake d'abord vocation yake na kati ya munu parce que munu muketa mulana ba principe façon muketu ba toujours même étant nzambi ya isalaka inza ya alingana ba principe kemona nzambi ke reneke ka place nzola kele nzambi ke reneke ka nzambi ba mitu na bible vana ba tuzole tatu mesangana nzambi ke na bawo nalanda vana ba tuzole tatu mesangana nzambi ke na bawo ba mebwela ba metuba si ba tuzole me wizana ba meka lomba kima nzambi ki pesa ba donc ça veut dire que nzambi na travailler kaka place ngwiza nikele et mon principe na ya muketa mbana ya donc mugezo la place ne sumukele ngwiza ni feti vendre alors ya sala que par rapport à vocation ina betu kutaka kimvuka pour kimvuka ina muve bandaka ya ya kile kimvuka mukutaka ya bambuta beto bakaka dibanza ya kusala kimvuka ina et beto c'est vrai que betu takuta kimvuka fondaka vraiment ya kukita et beto na ba président Levis na ba pangi nkaka betu sala
et ba effort ya kutombola kimvuka ya kukumisa ya place ya mekuma bubiai mais munu kimvuka muke tubake yake fonda effort personnel munu muke zo lave kukumisa kimvuka neti face mekuma plein ensemble ensemble matama non loin de là parce que chacun de nous a toute la force man kubanda équipe muke sala na yao vice-président mon fils Mvoudifar, maman vice-présidente mon Viviane Tingi, secrétaire à mon Pichumbala, nani trésorier Beto, monsieur Depa Baraza, et na adjoint Nandi, Ndeke Beto Nzuzi qui a la qui est adjoint Nandi, et na ba membre nyonso. Parce que Beto Masala Kutakano, si Beto se retrouvé comme comité Karabeto Mos, sans ba membre Beto. Il faut se mettre ça qui me faut. Donc, les membres nyonso na beto comité, beto ina kusala eti qui me faut qu'il y ait kwenda na toile. Et quand il y a effort personnel vers la présidence Semblo, munu muke va na faire ça na kubaka lokumu tout ça, ça me dit absolument rien. Parce que d'ailleurs, président y a qui ça dit. Président y a qui ça dit. Munu muke na ba obligation envers bao. Bao ba na ba devoir envers nous. Mais munu muke na ba obligation envers bao. Et bah obligation il a mouru ça là de façon vraiment que mouru ça là moussa là nanti ma mouru c'est vraiment tout. Donc voilà un peu quoi. Matolo mingi mobanza ngifula ya zole dia kana ndambo metadila ya tunga nzola. Nikesa bisabeto kadi nkumba ngo ya kitoko ya kile tunga nzola beto bana mbanza matadi beto meza batutunge no nzola nzola ya kile amour kisika amekutana bana mbanza matadi bana bifulu pe ya mutindo mutindo awa beto katuka na Republika Demokratika ya Kongo beto fwana kuzola sana ni yako na sangisa kimvuka ina na ntoto ya mputu vile diambu kama zola toma yuvusa samna kunata kimvuka ya kepe na ba mambu ya mutindo na mutindo mukebo kidilaka mbidika ya ba mambo yiki nka kumusu ngike monaka na kisalo yango en tout cas ba mambo ke mingi hein ba mambo ke mingi parce que mu mukena kima ke salamu ka kiadi ba tuka ngene ba kusave vision ya tunga nzola d'abord kumba tunga nzola yake kumbu sans fausse modestie mu muto pesa kumbu na tunga nzola kumba kimvuka betokele association bana matadi ça s'arrête là tunga nzola mutu bela kaya parce que mugetu ba apply diambo no si mbote ngena sana panyange ngena utunga nzola mais diambo sa imbi ngena usala ngena ukatula nzola beto tunga ndenzola ya na pangi roje mkato kutuba awake président ngikuwa ba mambo nkaka batume tuba apply batume sala apply mais abitula kutunga nzola beto sa nini ngekuwa ngekanga kama kutu mais munu kimaka ke salamu pasi mingi na bapange betu kwa ndika yai kizola kunwanisa tunga nzola kimvuka beto muza bave le pourquoi ba kizola kunwanisa na kimvuka ina mais bon façon tout ba nzambi kina ba principe nani ba principe nzambi ke kusangisa ba principe ya diable kele pour diable kina ngolo ve diable sama ni réunir fon kabula tete amira kabula beno pas parce que kabula beno nzambi ke dia vana ve vana nzambi kele ve ndeva na sataki za réunir donc ba pange beto kaka ya matadi kezola kunwanisa kimvuka kuzola ku kabula kimvuka na ba mambo luvunu na ba mambo ke na ba fondement ve kukosa ba mambo tout ça mais mumu ke tu ba apply ngeme kanwanisa tunga nzola ngekutana ndena nzambi parce que mumu kena ngolo ve kunwani na tunga nzola ina to ba membre ba kena ngolo ve kunwani na tunga nzola tunga nzola yake sous la protection divine nzambi nde mutu kenwani na beto yaona ngeyemona ke ataba kokoso bwa mikanda telema beteke fana na bapangi ya munu bana kusimbana betena kwenda na ntwala Matono mingi bete kuzaluta kuyivusa petunga nzola ya salamaka na bamvula hiki pe bubu yae yake na kutatamana kukwenda na bamvula ikwa matono mingi atuka tunga nzola salamaka depuis matono mingi na bampangi gena kulanda beto zimbaka na ve kulutu Niko Senzele na toto ya Los Angeles mutini mosi beto pesela ya kifunda bambote mingi na toto ya beto ya Suisse Niko Senzele Los Angeles na toto ya Suisse pangi na beto kulutu Semblo Matama metuke yuvusa diaka mutindo ngeza bilaka no pamba ve zaba mbote bato nord bateti tangeke tuba fiotinge ni zaba na nord ve kadi mingi beto kuwaka awa tata nenge baka kuna tubila beto mambo nord luvunu nani ani zaba nord ve yana mezaba nord mebanda wapi bubu yai ngebu tukana nord
nyeke pe na bakulutu na ba mvula difunda mosi kama hivyo makumi iya 1940 bakele zabisa beto no wapi mtu ninge zabilaka. Bon, en tout cas place me bandila. En tout cas nord me banda simuli na tuba façon me zabila nord hein? Donc na mani ma stade. Ngeme ka banda vana ngeme monter ti ngeme suka côté ya donc ti côté ya Wenzabako hein donc nord parce que ngeme ka luta vana ngeme ma 6 à 6 ngeme ma Belvedere ngeme ma Tele tout ça mais à partir déjà stade ngeme luta côté ba Baudry hein Baudry Muntu. Voilà, donc à partir de là, on va monter 20 mai, il y a déjà dans le nord, donc on va monter sur l'Union Sinati ou Ndabako, il y a nord. Matondo mingi na luzolo ya bampanye ngenge zola mingi pebe nusinga ba anambanza matadi ngele da tuba bakena iti amputo kuna ina ba bana no beto za sudikisa kia mosi quartier nord mebaka ba commune zole yake na commune Nzanza yake pe na commune Mvuzi parce que les deux principes monter za kutana niso zole yaka na quartier nord na quartier nord. Voilà, il y a muzo kwa sudikisa ale landa kana bampangi na pege na landa nge na ntoto ya mputo vile bana no kaneti bankumbu ya kuzabagana toma losa kwandi yake sala pembo temi tuka bana nord bage mingi ya muzo ba kisumbula ve nyo simetu bana nord bage fona intungolo ngi atanga kumbu ya ngi simbakana ya nkaka ya mamambo en tout cas mais bana nord ba meza ba ke vraiment munu mukezo la ba mingi tous mes grands tous mes petits ba meza ba ke anikezo la beto mingi ba meza bana ntima ba ke mukezo la ba mingi mais na minute ya play matu ba kumbu zo leta tu ba ina kamuketanga ve to ani façon grande tanga kumbu ve ni façon leke ngetanga kumbu ve mais ba unionso kubanda ya fioti ti ya mbuta ba meza ba ke en tout cas munu mukezo la ba mingi en tout cas matonomi papiki mbuta toma bakila beto yani dia mvimba samba za beti na mputu mambo ngani ko na saka na ve nyoso kulungwa ekele banda na mfuatulu banda na ntubulu banda na nzingulu mfuandulu pendi atulu na yandi mutu ya kufuana kana ekele ya kulungwa matono mingi na bampange na kulanda beto betre na kutatamana na mpangi na beto tekila beto kuzaluta na Roger la Pape pamba ve beto kintwadi na beto mosi Papa Semblo Matama kulutu ina kele nkazi dia kondo sumu kumbanza nord bwabu waika kwandi kumputu vile matondo Papa Semblo Matama betro yivusadiaka na mutinu mosi ya luzolo ya mbote mingi nord ngemetanga mutindo ya kuza ya antikina pe mutindo wapi ya kwenda kuza kufukudila Yegeza bisabeto nkadulu ya nord mutindo ngeza bilaka yao na mutindo ya vandaka kusalamina nord pamba ve yakina babisi nsunge bikaka bubu yai ya mekuma mutindo ya nkaka kaneti nsobolo yakele na mutindo ya mbote ngekeza bakusudikisa beto pamba ve nimekuza kuta yao kaneti nsobolo na mutindo ya mbivusu ngekekuwa nepe mosi mwana nord bika beto kwenda mumalembe bale matoni. En tout cas, qui va gagner Angolo vraiment, toi qui fier. Mais bon, en tout cas, mais ban nord réputation ban nord quel est, baké ba esprit. Faut peut-être baka ba esprit. Mais ba esprit ça nous développer à qui facile faire. Ah, et pas passer. Il y a quelque chose qui Congo bangindo. Donc net bateti. Ah, do ban nord baké batu baboul. Ah, batu mosquée qui découper sa valeur. Ah, batu mosquée zo ba na complexe fait qu'on se fait diminuer. Il faut que bambongo wange, il faut que bilela wange, mais face na yandi, ana kumuna nge wonga fe. Po ana ko anticiper ba mambo wange, mabanza nge ana ko kota ou déjà. Amza ke mutu ai mutu ambote to mutu ayimbi. Kana mona nge mutu ayimbi mais appliquer lenge déjà. Donc bana nord en bref en tout cas, réputation betokele ba to babul, bateti, batozola kufuata. En tout cas, vous nous motivez bana nord zola kufuata. Il a vraiment réputation, je le témoigne, parce que la plupart des camarades de Moutou vont tambour là-bas, mais tous la mamba kufata. Bon, kuna na ndamba kufata, yame pesa beto peke se mingi na ba boule, pamba ve bato intungolo teti. Betre luta pe na ndambo metadi la kalachengo ya nord, mutinu ngesa bilaka o tiki lumba bubu yai. Mais en tout cas, quartier façon muzabilaka na façon écouter là, on veut nous motiver, et dire façon mon se faire. Ouais, même dans Kadoul, je pense qu'il y a mieux changé quand même. Parce que tous mes camarades, la plupart de mon ouvert, franchement, personnellement, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas, mais comme on est Nzenza,
Malgré que nous reconnaissons, mais je ne me retrouve pas parce que ma génération, malgré Penza fait, malgré les bas, mais il y a moi aussi. Donc, mais comme on est une zone dans le nord. Donc, il y a des difficultés, quoi. Voilà. Maintenant, nous avons pas une autre landa bête, il y a que les mpasse mingive mubanza mutindo ani kuza kutina mutindo nave kaneti bete mekudia ni pe ntango mingi ya kesa la fiote mpasi papi kimbuta ya kesa la peke semi beto luta na mpangi Roger la pape samna bampangi pe bakuza landa bete bete odia kana bangifula mingi ya kuyuvusa kulutu na beto semble matama yage kuzalanda kana beto luta tete na mpangi na beto Roger la pape nkembogele na monde ba pangi ya voilà toujours nkembo voilà donc nkembogele qui est mayangi matono bingi kinzungi dila ya yonso mutindo nge kutaka bao na kiese nyonso na mavimpi mpamba ve bava nazinga na nyena ntoto amputu vileve bubu nyemevwa na bakisika mosi na lemvo na nzame sadila nge nyemekuma pe nyememona bao hike mutindo na moni na d'abord il y a on débute l'ombe ya matondo na nzambia na tata nzambe nyemekuja na panyanye en bonne santé d'abord les restes pardon na kikongo donc yankaka après mais d'abord santé. Il y a aussi des fous qui mayangi mengantima. Matono mi mubanza na bunkufi beto luta na ngivu la ga beto kudia papa e beto simple matama. Nani kele Roger la pape. Et Roger la pape que garçon qui appelé moi dans Nzanza mais butu dans le qui la pape si batu banque ça on peut sa référence à bien. Le qui la pape précisément vraiment na rond-point Nzanza beto vana la muka 18h. Mais la muka ngekele kati mbazi na suka muvana Kadhafi meza ba marron point Nzanza ya pipa surtout autant ben la muka beto bete uleka area voilà donc mutumo zaba so ça fait moins un fois avant que tu beto déplacer ba bona beto moi vana kimbo bubuya voilà Roger la pape muke mona tsuka ya ba la pape tsuka bao donc voilà. Soudiki sana babibuti ya kesa la peke semi. Bibuti oui, muta mubutu ka signification kumbo munu today tomorrow mu zaboué là. On a profité un peu sa signification là. C'est une histoire ya bayaya. Kilo mubutu ka mbazi na ya tata beto kufwa. Donc me butu ka bubu mbazi papa me kufwa, ainfuila na putu, ainvola marin. Alors ceux qui ont maman nouvelle tango ceux qui ont tango il y a maternité tout ça bimaternité ça bien voir dans choc tout ça voilà donc pour moi me cool me tanga tout ça et puis me développer même mon non mon butuka bubu mbazi papa kufwaka voilà signification kombo today me butuka tomorrow papa me kufwa muzaba papa ve donc la famille 7 et là c'est nzambi ke pesa nzambi ke bakaka beteni bikanga betezo na la pape kilimbo bubuya ingeta matono mingi mubanza bampangi be melanda beto na bonkufi ameto masudi kisa beto mutindu ya nkumbu pe luzingu ya Roger la pape Monsieur Nalanda beto betre kintwadi na beto mosi papa Denis de Bambongo Denis de Banfiuma Denis de Balargent mfunda ya mbote awa na ntoto ya mbanza ya matadi pamba ve ya Republika Demokratika ya Mvimba ya Congo pe kizunga ya beto ya Congo Central gizule mbote telega na bampange na beto betre kintwadi na ya beto mosi Roger la pape nyeke sudikisa beto mpamba ve beto zula zaba pe ndambo ya kange toma kukota yau na mtindu ni mosi ya mbote ve kusudikisa beto nkwedolo beto toma zaba. Oui, merci beaucoup. Beto nzambi sala grâce beto futu toujours menga na Nzanza donc madame moi na Nzanza Kamartim précisément Kamartim Kamamiza donc si Muzimba n'avait 25 ans de vie commune. Moi, j'ai été 24 ans, non 25 ans presque, et puis deuxième 23, 22, et puis 11 ans. Voilà. Donc, Roger et moi, Nzanza, madame moi, Nzanza, bana beto dia même bagana butuka na boala kinzenza, mais baké natif Matadi. Précisément Nzanza. Qui est ça, papa? Matadi, Mubanza Nzanza, Benegana Rolanda.
toujours nzanza molakisi kaneti bete tubila pe nord benenge na kolanda ti nord pe yake na commune pe ya nzanza mutindo ani kuza sangisa yake na 2 communes mwaki bapangi nyonso na landa beto nord pe yake na kotatamana kokofula mutindo bapangi beto ya nzanza molakisi beto lutaka na bunkufi Roger la Pape mosi butuka na nzanza zabisa beto mutindo ngeza bila nzanza. Oui, Nzanza, façon de bikida rapina diave déjà. Il n'a na muna bene batike a bene meza beno façon condition bola me communal gafioti fi moi ba nzila ba nini tout ça ba courant ko da prend pas ba copine diave que vendre avant. Donc moi différence qu'elle est na côté surtout na côté négatif moi ba mambo ke dire mbote mingi ve et puis na soso la mbongo ba tio na mona ba génie ba courager hein insécurité tout ça ba nini ba mambo ina donc qui est CV yiki dibanza nyelenda pesa na bambuta luyalu na landa beto mpamba ave bima ina ya vanda avec impumbulo ya mpamba zola kusimbila batu ba matiesi ngegezo kuza tenda pamnyenye ditendi pamba ave beto batu tokezi ngana kiyenge tange kuna sosanye mutini ngemetu babeno bato 18 na bawola ina ya 18 ngeko na sosange la muka pesa la sala yonso yakeluta mbote me bubu ye tambula kaka na ntangu ina ba kuza kuamisa nge kuza yibange yonso hiki dilongi yeke pesa bon domaine vraiment bete kota mi veke ban fou moi mais tellement ba pange muke mo na matadi faut tout même quelque chose mais muke kota mi na profond ve ça veut dire moi domaine ya ban fou moi ba ça ba na ba ke kuwa ba plainte ba ça quelque chose déjà hein donc muso tout ba na ba pange sala keba kaka muke kwenda place à tama avec ça la qui va façon de mon situation mais commune ni même mon ngeki côté musculaire moi état de so ngeki futura na inzo en tout cas muke kota mi na profond avec ça mon nanga ba plainte que kota déjà na banfu moi balenda ça quelque chose ça mon ba pangi tambula na kimia na ba tambula na ngembama batambula ngembama batambula bya na wonga ve façon voir na tamngero kunwa moi du copo na chez tonton taxi pekele venye vous tourner pe ba 3h tina ba rond point nzanza ngeme lutanye calme donc voilà il y a au question peut-être à poser na banfu moi ba ça quelque chose matono mbigi mubanza samna beto kuza tatamana na kingivula ya ntuka bampanyi mingi na landange na ntoto ya mputufile nge bikaba ububu nge na mbanza matadi bakena tatamana kulandange kanati diambo mosi ya kutondila bana nzila bifikula nge vana landa kaka mpangi Blanchard wa Sala TV na nzila bete bifikula ni yandeke na beto penki twadi awa nge landa kampangi lettre J mutindi pe beto lo saka beto mosi Papi Kimbuta le caméra pro bubu ya izizi muzizi meso mu meso na bampange putu kana kutalange hiki beto lenda tuba ingeta nzambe mesa déjà grâce hein ya kuvanda play beti na solo là donc ben dia beti na solo benke mona beti na bifikulu qui est mingi matondo mingi bika nzambi vwana na beno na ngembama babe souffler mon ngembama donc voilà bon muke voilà mi na banfumu na ba grand frère muke na kula malembe muke kuwa ba faso ba na solo dila hein faso ba ke vendre mona yiba mo sagesse mona yiba mo sa mo vona mutu ba maman moi entre guillemets peut-être biographie moi qui pombolo mingi mais même vona ba na ba mbuta donc mais ba sauter la maman bonka mo automatique donc bien bien landa mon voilà ainsi va la vie hein betike beto nzambe na batela dia mosi dia mesala mokese nyemetuba mambo akange mekuma kusoto na yao na kimpumbulo yake zola pe mingi pesa dia bampanye kaka dilonge pamba ve bagetu ba mwana fioti kunsongia nkwala ni yao na zola tuba dia munyemeka tuba mwana fioti na nsongia nkwala anike kumakana katikati evo na nsuka sitadingi na kubaka dilongi na bambuta hiki ngelenda kudikila pe na bampanye nye kaka nanga bakena kutatamana na kimpumbulu yana kunata bao na kitombe bakota kwa na kuikwa kuisika kele ba kulutu ya beto semblo matamatala bamvula yonso bakele matono mingi ingeta non mungena buisa kaka mungena soto la bamambo ina muvanda na yo na tama kunwa na mingi mvua na mingi mvua na mingi
et puis kufwema mingi mais mona bambuta ba choc ba ekutana si jona mambo ya kimvuka bana matadi ngé mona mbuta me maîtriser kwa ndia na facilement mais un jour même bana ko se demander pourquoi pas moi mambo wangina ko na zulu na malembe solution ke kwa ndia voilà moi na copier ke ba mambo fait fio bien opinion moi na maile ke va permettre na mbuta ya na mi entourage à mon putere excusez-moi na terme bana fio TV neti na façon ko minimiser vers ba gêne fio TV mugezo no ba mbuta ba bendamu et ça mon baga moi quelque chose voilà yango c'est compliqué que beto na bambuta c'est le matin si beto na zinga ngeka sa ba camarade parce que beto voilà mais ba limite que ya mbuta ya une leke mambo leke na makute na sala mbo TV voilà donc malongi ke kaka voilà que toi na bambuta na ba un bon conseiller nge bana baka moi malongi ya mbote ya ona mes salaire que beto bika mama pamba kunuana kufwema tout ça banini na ba responsabilité beto moi beteke ba mari hein pour exemple quand ça là tama mi 20 ça là nzonzi ya mwana mono kwelaka donc voilà alors mwana musiba na mba kwela déjà les papa ngemo sibage tubila ngeve ngemo singe ba soto la ba mambo nkaka kuta na bokilo ngeva na mbo TV voilà la raison pour laquelle mwe kangana na ba président c'est matama ba kuza sala nzonzi ya mwana bao nzambi sala grâce et puis ba maté ya kaka merci mesuka mva matodo mingi ya beto mosi mama beto dokotolo na wapi na clinique beto pesa kifunda bambote mingi métier directeur mama digata mabeka mamita beto pesa nge kifunda bambote mingi beto luta na beto mosi pe kulutu semblo matama mubanza beto na kuluta mutinu beto kuzayu vusangi vula ya beto tunga nzola kimvuka beto tunga nzola ya kile kimvuka mekuza kusangi sabana mbanza matadi na ntoto ya mbutu vile ya kuza kuyantika na bamvula yikwa pe ya kena kukuma nayo na bamvula yikwa beto batu. D'abord en tout cas kimvuka ya bandaka depuis tama beto ve bandaka faso mutubaka bankulutu bandaka ya d'ailleurs muke profiter pour rendre ba hommage muke lozila baba fololo mingi parce que dibanza ina baba kaka ya kusangana ya ke dibanza moske vraiment noble donc président ya tete ya nvana mwana kento mama kani donc mama kani vana kuna ngekele vraiment munu mwana nge melozila ngedaka ba fololo mingi mama en tout cas bika nzambi continuer kuvanda nange betu baka betu vana pena ba président John Ponze ba vie Bonard ba vie Adelar atu bambuta nyoso ini ba vie Levi Senga bambuta ba menwa na vraiment somo kimvuka ne vanda tibubia donc munu mke kwa ndi continuité ya bau mke kwa ni leke ya bau mekuiza na manima na bangindu ya nkaka me bambuta ina nde bau mesala bakaka dibanza ya kimvuka ina kwa donc ya wina mke vanda na ba toujours zitu pe mke vanda na ba toujours reconnaissant kana bau ve natango kimvuka ya solaka vanda ve ngimetu bana bamvula difunda mosinkama ivwa makumi nana na ntambwa da 1987 matono mingi na bampangi yonso na Rolanda beto kaka batata beto de Kotolo bisadi wapi na inzo beto ya l'hôpitalu ya Memorial mutindo ya beto mosi Dr Lutadio beto lenda zimbara na ngeve kintwadi na Dr Mermas na Memorial bika mvangia zulpe totan tata mana kubwedikila beno ndwenga penza ilu ya kimpeve samna ntomosono ya kisalu ya kimunganga bika beto zabaluta pe na bampangi yonso kelanda beto Shoguma Alexi na ntoto ya Mputuvile beto meto ndila ngema vimpi ya mbote dikanda ya mvimba ya wasala beto meto ndila beno mavimpi ya mbote na ntoto ya Mputuvile luzinga kwene muyenge mpamba ve ya kesalaka kiese mingi kaneti beture na zinga mpasi kaneti mosi mekuza katuka awa beture tete na nzingulu ya tata nzambi bika beto tata mana kuzinga na kiyenge ya fangi ya sulpe toto beto luta na ba bingivula pamba 20 minuta tatu mebika na beto samna beto saba kuiza kufokula na yina nyemekuza zabisa beto na bamvula ekuza ya antika libanza ya ntsuka ina ngeke to mazodila tungatula samna bapangi noske na landa nanga yake vanda ga diswekamu le bubu yai
bato mabanzeti ngeke mosi leki lavaki mosi elamu kina vaki mosi yaye bakebokilaka mika miambwa na mutini ngeke leka na mabanza tunga nzola kaka ngela muka tunga nzola kaka na lusolo ina bika beto luta. En tout cas munu niki betime ça là, c'est ça la question. Donc vision voilà. Ah non, vision à tout Nzola Sala Matadi, vraiment en tout cas Betouké le projet Ming, hein, donc Betouké déjà le membre Ming, Betouké ça là déjà. Betoluta na bon kofi. Na beaucoup fait Betouké ça là déjà journée à parce que tu vois le projet, il y a battu Ming na coup faut attention. Il y a monté dans tambour dans Nzila Nza ba venir voir attention. Alors le projet pilote peut donner Vandaka, il y a Roussalaga chaque année normalement journée sans tension. Il y a Kilumbuina que la campagne mettre tenir attention mettre kabla na hôpital na pitonio so ya matadi et puis beto salaka ya una kamani ya Vandaka na kutoka musia nene. Donc normalement il y a que chaque année faut être la ça na prévention ya maladie ya tension. Alors le projet encore beto kuzana ya udiaka beto kabulaka badra parce que beto constater na kati ba hôpital beto ngeza kuta na mvumbi mevanda dra ya mbote ke lever tout ça beto kabulaka badra na kikanda beto kabulaka badra na bobila atuka na 3 hôpitaux beto kabulaka badra. Alors beto kuizaka na projet ya nene ina mundu mosme kuizila amundu kele awa ya ke projet ya morgue tata mugetu ba una pasi na ntima morgue à Matadi, il n'y a que capacité, il y a 37 personnes. Mais pour une ville, il y a 500 000 au moins habitants. Plus ou moins 500 000 habitants. Donc, morgue, il n'y a que fioti, il y a que vraiment saturé. Alors, morgue, est disponible, morgue, il y a mis kondo. Il y a une capacité il y a plus de 100 personnes. Il y a presque à Manissa morgue. Donc, il y a même moins 15%. Samo ya kuma opérationnel et beto bana tunga nzola beto tubaka beto lenda tula kwa ni maboko na diaspora ni oswa ya kaka tunga nzola Belgique fait ya vona batu ya France ya vona batu ya Allemagne batu ya Hollande beto simba na même batu Angola mais diaspora ni oswa vraiment beto simba na beto mika kutuba moyen morgue comme opérationnel mais beto me remarqué que ya que na ba kokoso un peu de gauche à droite muzo kota na kati ba détail en fait beto kota la mo barrière ya beto ba beto bika projet ina beto la façon nzambi anake tambusila beto na bilumbu ke kuiza total ni beto na sala mais kuta ba projet en kaka moke dévoiler ve awa na kuvutuka mu beto na projet mo ya kitoko beto sala diaka sa mona mbanza beto mata d'ici septembre kaka ya ke voir vraiment visible na kati ya population. Matono mingi diambo ya metadila kilundula ba mvumbi ya beto na ndambo ina kuna minkondo ya bemetu bila bobila betu luta ngivula mosi bampangi mingi mbanza matadike yivusaka samna morgue ina ya kuza sala benukina kumona ve basikulu ke pembeni bana kalasi ke na kutangila vana ba inzo ya batu ke dilaka vana mazena bakibanda kusukilaka ba mvumbi ina sukudila bao yaba na kudabukaka na ndambo kuna na ndimba kuna yake kuza kotisa mbivu suve na nzingulu ya beto batu awa kifulu beto kile morgue mefana kufanda ntatuki na batu me ina kile kifini na kati ya batu diambo na ngibeno toma banza yao ve na kulekila yao na système ya mika miambwa pela mukina vaki musumaton. En tout cas, qui veut bosser, il y a quelqu'un qui toque quoi. Mais avant, beto sala ki maina, beto sala expertise ya place. Je pense mon bagaba à disposition, mon ingénieur en Vimba, na pangi mon Adela Nzinga, na pangi Léon Zabo, le mon opesa mbote, que anke mon tumosi qui na sala ki sala nene na boala ya vraiment pangi Léon Zabo le Nzambi sakumonange. Mutinda vraiment ingénieur pour ndaka tala et sala état de lieu ya place. Donc il y a une lomba clôture. Il y a un magasin qui est pembeni kubuka yao donc clôture na kabula entre bana ya école il y a 30 décembre na hôpital. Donc vraiment tout qui est planifié, il n'y a que déranger ni population ni bana classe. Il y a que vraiment étude vraiment salamaka vraiment na ba ingénieur ya bato mayele kwenda ka sala étude na beto ke na devis ina ba sadila ka beto samu ki diambuina ya banda. Mais façon tout bas, il y a que mambo, il y a que des niveaux bétové, donc il y a que côté na muzindo pensave, mais il y a rien à cela passer dans le team en tout cas.
ya kuzabakala mambo bamfumu beto tula mabanza pamba ve kaneti bampangi ya bana mbanza bake kusaka kuswe kila beto ve bake zoleketi beto tatamana beno samna kuza kufokula yake sala pe kesemi papiki mbuta matono mingi samna beto fokula na mpangi ya beto Roger la Pape papiki mbuta diambu ya ntuka na mpangi na beto Roger la Pape samna beto fokula nange pe kana mbote na bampangi zole tatu ya gesala pe kese mingi ana mbanza matadi kadi ngeme kuza kuta beto awa pe nzingulu ya mputo matono biki ingeta na parole Roger la Pape today and tomorrow ngena manisa kumbo Mbo TV today and tomorrow ya mkezona mingi mbote na mupanjia munwa madame Mi Roger oya ni Mireille Mi Roger today and tomorrow. Et puis, il y a une fumée qui est adopté que la pape. Il y a que ça l'a bien dans membre mon métier zonara la pape donc il y a que sonné que donc ingeta mais le reste dans la famille à la masse ingeta vraiment petit ensemble puis dans kulu tout le monde pour pamado quasi batu nuanaka ba yaya nuanaka donc bambote mingi ingeta merci beaucoup na kupesa munu Kinzoko le Kinzonzo le moule la tuba transmettre que fait moi ndinga ingeta bika nzambi vona beto na ngema mbati na peli yange na fume to kuna cameraman ingeta ya kele Wasala TV diambo ya ntuka na Wasala TV mukelanda ga mais ba vitesse vonda trop ba vitesse metelema peut-être ba sosaka mingi Wasala TV ingeta bika nzambi kuna ntoa la betuke na manima ya Wasala TV ingeta matono mingi beto ndilange pe nzingulu ya mbote pe na mutinu ngena kuzinga awa na ntoto ya mbanza ya matadi pe kima ke kuza saleti mfutukulu yange na ntoto ya mputuvile ngendolo ke vanda kaka na yenge yezola bapangi yosokelanda beto Willy Lubokolo na ntoto ya Belgique beto lenda zimbaka na ngeve mama ya beto Lisi Malanda na ntoto ya Belgique kintwadi ya beto mosi Fali tipo Kibutu na mutindu ina na ntoto ya Canada beto kekintwadi mpamba ve Jose Mvumbi mama Josephine Mvumbi na ntoto ya Swede ni batu kwenda pesa ki di luaku ya salama na ndambo ya Swede nganu betu ketala betu Swede ve me betu batu pesa kao mantomo sono na ntoto ya Swede mama Josephine Mvumbi bika beto zinga na kiyenge tata nzambi pena mutindi na sambeto kuza fokula muke fokula ndiambo nsuka na kulutu semblo matama nanga tidiambo muzola yivusa ngenge kuwa ya uve ngelenda tuba pe kuzabikisa na nyoso mezaba kuluta na ndambo ya sieni kitoko Wasala TV. Non, en tout cas, ngeme tuba kwa nyonso parce que mambo betu blende qui est le plus important. Ba mambo ya metala kwa ndia ya fétition tina ya kwa ndive parce que batunde bana mona semblo matama baketulaka image kaka bilele mais semblo matama représente pas bilele semblo matama c'est bangindo semblo matama c'est nzola donc betume tuba ina ke important voilà donc munu ki mo tuba pla mona lomba na ba pangi nyoso ya France ya Belgique ya Hollande et tout la Belgique beto zola na beto simbana il y a un objectif ya beto ya tout nzola beto sala très important ba pangamo mugetu bana balokuta kanu même na kata mbanza matadi ngekuta bimvuka kele bosi beto ke na bola kinzenza ngone alors ku se diviser et que na te konika kitanto mais kimosi evona ngolo ba pangi beto bikana kimosi hein façon que na kutuba mi quand même bois l'éclat va aussi la mukila va kimosi très important donc voilà et na kumani ça mon appelle ça mbote na mama ya inzo façon que tubaka derrière un homme fort il y a une femme forte vraiment kanaya mbotange bana munu Christopher Déborah Audrey et moi la moya tsuka bete bokla les savants Yoni bambote nani et na bankundi ba ina tuka muke obligé kutanga ba quand même parce que ba ke ba ami personnel quoi Bodrimuntu mon ami personnel Ogi ou Abanko bete bokla ndirkabi parce que betu nende bete vanda kuleka kulamuka na yandi quoi et puis nkuluto amun kezima n'avait pour Pamado parce que yandi vraiment franchement c'est mon vieux donc beaucoup de respect na mbutaina quoi donc muna zimbakana ndive leki amu bete Roger la Pape et
bana nyonso ya tunga nzola donc bana tunga nzola muzo tanga kumba mutu ve me ben meza ba façon muke na kabe na ntima munu donc beno nyonso ba mama mu ya tunga nzola poka na beno ve na tunga nzola yayi na kikanda me mona zikila yao donc ba mama mu benike nuana sa na tunga nzola vraiment muzo tanga kumba mama mo sive pour muke zimbakana beno nyonso en tout cas nzambi vanda na beno batata pe ya tunga nzola batata munu beno continuer kuvanda kitwadi beno continuer ku soutenir munu beno continuer ku soutenir vision ya tunga nzola samute kimvu kizunga bete matadi ya kwenda na ntwala et surtout mukelo mbada matondo mingi na comité ya munu kumbo mutu bosi mutanga kave le vieux mazeya notre sage mbuta merci na soutien ange mulenga zimbaka na ngeve vraiment soutien ya munu vraiment soutien ange na kata kimvuka est très important et ba pange munu sur comité beto simba na kitwadi ça meto diatisa kimvuka beto ya kwenda na ntwala donc bambote vraiment na bana nyonso ya matadi ya nganda diaspora nyonso vraiment en tout cas beno ke na kati ya ntima munu sans exception et muzo zimba na mutu mosi ya nene mutu na yalmbe ya mbamu na kati ya bola matadi le DGA Jean-Claude Wavambu mon ami personnel yalmbe ya mbamunu mais pesa mba moyen na disposer ba moyen ça mo séjour mo ya vanda mbote Jean-Claude Wavambu pangia munu encore une fois merci et Muzimba on avait Autocris je te remercie les Kamunu parce que l'ositu na ngena bambuta nge continuer kuvanda plena quoi et mukepe sambote dia kapé félicitations mu na Wasala TV mais kutana les Kamu Blachar exceptionnel même on a l'ositu ya muntu sans ya kimuntu vraiment Wasala TV beno kona ntwala benike na bénédiction amu vraiment en tout cas bika nzambi sakumuna Wasala TV ya kona ntwala et bapange me aputo beto landa Wasala TV na Wasala TV sans polémique hein? Sans polémique mais mon a question ami vous ni question polémique donc Wasala TV vraiment en tout cas ben on la fierté en banza nangati en tout cas si nous voyons 1000 abonnés après émission ben nous commenter à 100 000 abonnés en tout cas nzambi sakumuna ben voilà matono mingi kuluta na bapangi yonso na landa beto mubanzeti ya meku mantango bete fokula na beno na kilumba bubu ya mandaka na kiyenge ya tata nzambi ntono sono kaka na mantweki ya kimpeve bubu ya bete kuza fokula na beno na mantweki kaka ya kimpeve mutinde bete mosi papa pupa mado beno mosi bemelanda papa Roger la pape kisalu ya mbote nkadulu ya mbote nzingulu ya mbote kisalu pekaka ya mbote yakena kutatamana kusala dikanda ya mvimba ya Jackson Ntelele mepesa kifunda bambote mingi nzambi bika anesa kumuna beno kaneti bino kuzalanda yao na kitoko yonso mama Josephine Mvumbi na ntoto ya mfwene beto pesa bambote mingi pamba ve Swede mepesa milange bika nge zingange na kiyenge ya tata nzambi patron de patron Blanchard Wasala TV ntima kuzibuka na kuzola bampangi penkadulu ya yenge beto yonso J3 beto zimbaka na ve bika beto pusana na kupesa ndinga ntuka voilà matono mingi na bampangi nyonso mubanza beto mekuma na ntuka beto kuza kufokula beto pesa kifunda bambote mingi beto mose Roger Niwa beto pesa kifunda bambote mingi awa kisika beto kuizaka beto pe kitwadi beto uza tambula beto mosi papa beto die vunuka pamba ve yandi kuizaka kutambula ndumba ya ndambisa awa na manza ya matadi pe ya lutaka na kituko yonso mutindo vangi ya zulpe toto zodilaka ya kuza luta nkembo pe na mayangi beno landaka na bifikula kaka Wasala TV awa betre vuna batu ve vuna bana fioti babindende bindende beto ke bambuta tata beto die vunuka mbotenye mbote papa journaliste kese mingi na kolanda ye bete kudia ye bangifula mingi vena kopesa mbote na bapangi nyonso pe mutindu yonso ya kuzalutila na emetadi la nkwedol merci na bapangi ya matadi fasoba ya mbakamu na bola beto ya matadi merci na soutien ya Wasala TV merci ya soutien ya Nire États-Unis Cédric Talo Yannick Itsasa Simplice ingénieur Mfumu merci la grande famille ya États-Unis nyonso na nyonso ya bino salasa muna pangi ya beno ya ku pesa yani grâce pe chance ya kukuiza kwa kuna bola matadi kuiza sala yai bambokila kile makwela
ya lutambote en tout cas me remercier beno à travers ya Wasala TV en tout cas nzambi bodi la beno ina mezanga la beno en tout cas mke de cœur na beno vraiment merci beaucoup. Matondo mingi ya bandaka mbote ya mekuza fokula pe na kiyenge ya tata nzambi awa kisika beto ya la fleur beto mepesa bisadi yonso ya la fleur nzingulu ya mbote mvandulu ya mbote nkadulu ya mbote ndiatulu ya mbote kisalu ya tata mana mutindi la beto tondi la beto ndenga na tarisi ya tata nzambi tala kinkuku ya mambo betume na tina beno kintwadi ya beto mose kulutu semble matama pesa mna hiki fe kutudila nkazi dia kondo sumu roger la pape na mutini mose roger la pape yani metubeti buka mona buka kuikila mpamba ve wafwa wafutumuka mutini musi beto zabisa beno na bapanyi beno bikana mbote beto kutana beno na sabala kena kwiza kana tata nzambi zola beno bikana mbote. Mambo mekubwa bampangi ya mulu mambo mekubwa Wasala TV number 1 beto nyoso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyoso ya bien Wasala TV number 1 c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore Wasala kangabango Wasala kangabango Wakoma lokola Wasala TV akonepa